अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सब को शब मिअराज जैसी अज़ीम रात में इबादत करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। नाज़रीन किराम, आज की इस रात में हम कौन सी इबादतें करें जो अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर सके, और इस रात में कौन कौन सी इबादतें की जाती हैं और 12 रकात जो नफल नमाज पढ़ी जाती है उसका तरीक़ा क्या है, उसके फ़ज़ाइल क्या है, इसके अलावा और कौन कौन सी इबादतें हम करें इस रात में कि रब हमसे राज़ी हो जाए। और अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करना ये एक मुसलमान, मोमिन मुसलमान का एक अहम किरदार होता है। उनकी अव्वल ख्वाहिश हुआ करती है कि हमसे हमारा रब राज़ी हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि हमसे हमारा रब राज़ी हो जाए, आपसे अल्लाह राज़ी हो जाए, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें एक एक इबादत जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही अहम किरदार निभाया करता है अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। नाज़रीन किराम, देखिए, वैसे तो बहुत सारे वीडियोज़ आप देखते होंगे जो आपके कान को भरने के लिए, आपके अंदर फितना फैलाने के लिए बहुत सारी बातें आपको बताई जाती हैं। आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि इस तरीक़े के बहकावे में बिल्कुल ना आए। इबादत की रात है, बिल्कुल बिल्कुल इत्मीनान के साथ इबादत कीजिए। ज़र्रा बराबर भी कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं रखिएगा आप, क्योंकि ये इबादत की रात है और इबादत जितना ज़्यादा हम करें वो बेहतर है। क्योंकि कहने वालों ने कहा है कि जो वक्त अल्लाह और उसके रसूल की याद में गुजर जाए वही ज़िंदगी का निचोड़ हुआ करता है। तो क्यों ना हम अपना हर लम्हा अल्लाह की इबादत में गुजारे। तो आइए हम जानते हैं कि इस रात में हमें कौन कौन सी इबादतें करनी चाहिए। नाज़रीन किराम, सबसे पहले आप मगरिब की नमाज जब पढ़ें उस वक्त से शब मिअराज शुरू हो जाया करता है। यानी मिअराज की जो रात है ना वो शुरू हो जाती है। मगरिब की नमाज का वक्त शुरू हुआ, मिअराज की रात शुरू हुई। शब के माना फारसी में रात के आया करता है, तो इसीलिए इसे शब मिअराज कहा जाता है। और इस रात में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दीदार के लिए अर्श पे बुलाया, दीदार किया, राज़ो नियाज की बातें की, बहुत सारी बातें। और वापस लौटते वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नमाज जैसी अजीम नेमत और अजीम गिफ्ट और तोहफे से हमें नवाजा है। तो इस रात में हम कौन सी नमाज पढ़ें जिससे रब हमसे राज़ी हो। तो सबसे पहले मगरिब की नमाज जो है पढ़ना है। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद आप सबसे पहले 6 रकात अव्वाबीन की नमाज पढ़ लीजिए, क्योंकि इस रात में जो इबादतें हैं उसे नहीं छोड़ना है। नफली इबादत, फ़राइज़ तो सारी उम्र में अगर आप ज़िंदा हैं, सांसें चल रही है तो फ़राइज़ तो अदा करना ही है। समझ रहे हैं, फ़राइज़ में कहीं कोताही नहीं करनी है। अब देखिए, आपको मगरिब की नमाज़ अदा की, अव्वाबीन की नमाज़ अदा कर लीजिए। अव्वाबीन की 6 रकात नमाज, मैंने अव्वाबीन की नमाज का वीडियो अपने चैनल पे डाल दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ें। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है आप कुछ ज़िक्र अस्कार करें। ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र अस्कार में आप दरूद शरीफ का विर्द कीजिएगा, क्योंकि इस रात अल्लाह तबारक व तआला का भी दरियाए रहमत जोश में हुआ करता है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रहमत भरे आगोश को फैलाए हुए अपने गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश की दुआ रब तबारक व तआला से करते रहते हैं। तो हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ का इसमें विर्द रखेंगे, ठीक है। इशा की नमाज के बाद खाना वगैरह अगर खा लिया है तो खा ले, नहीं खाया है तो इशा की नमाज़ पढ़ करके खा ले। कुछ देर ज़िक्र अस्कार करने के बाद फिर आप ज़्यादा बेहतर है कि घर में करें, क्योंकि नवाफिल नमाज घर में ज़्यादा बेहतर है। और मस्जिद में करेंगे तो भी कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है, मस्जिद अल्लाह का घर है। चूँकि इस रात अहले सुन्नत के तमाम मसाजिद खुले रहते हैं पूरी रात, आपका दिल चाहे मस्जिद में जाकर इबादत करें। तो कौन सी इबादत करेंगे, ये अहम किरदार जो है आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप जो 12 रकात नवाफिल नमाज की ताकीद की गई है शब मिअराज के
کے تعلق سے تو اس نماز کی آپ جو ہے کریں، 12 رکعت نماز پڑھ لیں، 2 سلام کے ساتھ، 6 سلام کے ساتھ 12 رکعت پڑھیں گے۔ اس کی نیت آپ کو اس طریقے سے کرنی ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت جو ہے نفل بولیں گے، یا شب معراج کی نفل بولیں، یا صرف نفل بھی بول دیں گے تو بھی جو ہے نماز آپ کی ہو جائے گی، یا پھر دل میں صرف ارادہ کر لیں کہ 12 رکعت نفل نماز جو شب معراج کی ہے اس کو پڑھنے کا ارادہ ہے، تو 12 رکعت کی ایک ساتھ بھی نیت کر سکتے ہیں، اور 2 سلام کے ساتھ آپ پڑھتے چلے جائیں۔ جب 12 رکعت آپ پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد کچھ دیر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ زیادہ وقت اپنی قضائے عمری میں گزاریں گے۔ ناظرین کرام، زندگی میں جن کی نمازیں جو قضا ہوئی ہے نا، اس پہ زیادہ فوکس کرنا ہے۔ پوری رات اگر عبادت کرے تو زیادہ تاکید آپ نماز پڑھیں، تو قضا نماز پڑھنے میں پہلے آپ مغرب بعد اوابین کی نماز پڑھ لیں، عشاء کے بعد درود شریف کا ورد کر کے پھر 12 رکعت جو شب معراج کی نماز ہے وہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد جو ہے قرآن کی تھوڑی دیر تلاوت کریں، پھر اس کے بعد جو ہے قضائے عمری کا زیادہ دھیان رکھیں گے۔ قضائے عمری زیادہ سے زیادہ اس میں ہمیں پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے علاوہ اگر آپ کچھ جب نماز پڑھ رہے ہوں، پڑھ کر کے آپ چاہتے ہیں کہ کچھ چینج کیا جائے تو قرآن کی تلاوت کر لیجئے، یا ذکر میں درود شریف جو ہے پڑھتے رہیے۔ پھر نماز پڑھنا ہو تو قضائے عمری 2 رکعت جو ہے فجر کی قضا ہے اس کو ادا کرتے رہیے، پھر جو ہے ظہر کی قضا ہے اس کو ادا کرتے رہیے، مغرب کی، عصر کی، عشاء کی اور وتر کی جو بھی قضائے نماز آپ کی زندگی میں رہ گئی ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو قضائے عمری جو ہے آپ اگر گنتی ہے تو پھر آپ پہلے دن کا کرتے جو ہے نام لے کر کے دن کے اعتبار سے لیں گے، اور اگر گنتی سے باہر ہے، بہت زیادہ قضائے عمری ہے، تو آپ ہر نماز میں یہی نیت کریں گے کہ جو میری سب سے پہلی نماز قضا ہے، ظہر کی یا فجر کی یا عشاء کی یا مغرب کی یا وتر کی، جو بھی نیت کرنا چاہے تو یہی کہہ دیں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کے فرض کی جو میری زندگی کی سب سے پہلی نماز قضا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہر بار کرتے رہیں گے، اور واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر 2 رکعت پڑھا، پھر اسی طریقے سے کریں گے، کیونکہ جو آپ نے کر لی قضا تو وہ ختم ہو گئی، اب باقی تو پھر وہی بچا، پھر زندگی کی پہلی نماز جو میری فجر کی قضا ہے یا ظہر کی قضا ہے، اسی طریقے سے آپ کرتے جائیں گے۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ زیادہ تاکید قضائے عمری پہ رکھنا ہے آپ سب کو۔ بہت سارے ویڈیوز آپ کو بتائیں گے کہ یہ نفل پڑھ لو، اس سے قضا نمازیں معاف ہو جائے گی۔ بھائی کہیں دھیان نہیں دینا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث کریمہ پر عمل کرتے ہوئے باقی نوافل نماز پڑھنے سے قضائے عمری ختم ہو جائے، یہ کہیں نہیں ہے، یہ کہیں نہیں لکھا ہے آپ کو بہکانے کے لیے یا ویوز لینے کے لیے آپ کو کوئی ایسا کہہ سکتے ہیں۔ تو قضائے عمری جو آپ کی زندگی میں قضا ہوئی ہے یہ کسی بھی اینگل سے معاف نہیں ہے۔ جب رب تبارک و تعالی چاہے تو اپنے کرم سے معاف کر سکتا ہے، لیکن یہ تاکید ہے علماء کرام کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ قضائے عمری کی تاکید کرتے رہیں۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، میرے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔